एक रहस्य भरा कहानीटी समय बाहर करी थरे निश्चिंत शुणु। रीतांजलि भल गप लिखा सह भल पेंटिंग करती, किंतु एमिति एक घटना घटीगला रीतांजलिर जीवन में से एकदम काबा हो जाइथिला। सकाळे उठो उठो पुलिस ता रूम भीतर को पशि आसी आरेस्ट कले रीतांजलि को, किंतु सी एबे पर्यंत बुझी पारु नथिला तार दोष कौन। अभिजीत घरे नाहांती, बड़ नणंद घर को जाइछंती बुलिबा पई जामशेदपुर। कौन होइछि एमिति जे पुलिस ताको आरेस्ट करुछंती किछि बुझी पारु नथिले रीतांजलि। सामने ठिया होई थांती सासु ससुर, सान झिया एवं सान नणंद। समस्ते अनाइथिले रीतांजलि को दोषीटी को देखिला परी। काहाको किछि पचारिबाकू साहस करि पारु नथिले से। पुलिस इन्स्पेक्टर तांकर हाथ रे हैंडकफ पकाई कहले, मैडम यू आर अंडर अरेस्ट। काली राति रे आपणकर मेड को आपण हत्या करिसंती। मो आश्चर्यर सह पचारिले रीतांजलि। घरर समस्ते कहले, हाँ तू। समस्त प्रमाण सह पुलिस तते अरेस्ट करुछंती। रीतांजलि मुंड बुलाई देउथाय। मुंड को दुई हाथ रे चापी धरी मने पकाइबाकू चेष्टा करिथिले, किंतु किछि भी मने पड़ुनी। सबू घटीगला कौन काली राति रे। सासु घरे समस्ते कहले, तू निदरे थाई काली मेड को छुरी भूसी हत्या करिछु। हे भगवान, मुई कौन करिछि। रीतांजलि को पाटिरू बाहरी पड़िला, किंतु किछि मने पड़ु न थाए। समस्ते कहती रीतांजलिकर निदरे चलिबा अभ्यास अछि। काली राति रे कौन सत्य से निदरे थाई हत्या कले। से किछि कहबा पूर्व साना नणंद और सासु पुलिस को देखाइले रीतांजलि धरिथिबा पेंटिंग। किछि सुंदर पेंटिंग एवं किछि अन्य पेंटिंग सबुरे छुरी भुर्सिबा दृश्य। रीतांजलि आश्चर्यजनक पेंटिंग सबको अनाइले। एते सुंदर पेंटिंग रे छुरी भूसा दृश्य भी कौन से निदरे करिसंती। हाँ, मुंड कौन हो जाउछि मोर, मु पागल हो जीवी कही रीतांजलि चित्कार कली। अभिजीत फेरिबा परे पुलिस स्टेशन ने जाई रीता को देखा कले, किंतु अभिजीत देखी मे मे होई कांदी पकाउछंती। रीतांजलि कहले, केमिति एसबु होईगला, मु किछि बुझी पारुनी। अभिजीत रीतांजलि को बुझाइले, तुमे व्यस्त होनी, सब ठीक हो जिवो। यह परे अभिजीत पुलिस इन्स्पेक्टर को देखा करी कहले, सार साक्षी प्रमाण कौन कहूँ रीता हत्याकारी। इन्स्पेक्टर पूरा सफा सफा कहले, हाँ से हत्याकारी होइछंती एवं साक्षी प्रमाण कह। अभिजीत, सार आपणकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कौन कहूँ। इन्स्पेक्टर कहले, ए जाए रिपोर्ट आसीनी। अभिजीत कहले, सार मते कहीं सन्देह होउछि, आपण टिके केस को निजे हैंडल कले हुंता। इन्स्पेक्टर पचारिले, कहीं आपणकर कौन सन्देह होउछि। इजाकुली, सार आई हार सम डाउट बट नॉट श्योर। कारण रीता किछि दिन हे गुमसुम रहूतिला। बाहागर परे से बहुत भल थिला, किंतु आम घर को आसीबा परे मो परिवार ता प्रति अवहेला पई से सब बेले मन दुखरे रुहे। काम सरिबा परे से टाइम पास पई पेंटिंग करे, नचेत गप लेखे। आउ जेतेबेले ए दुईटा काम करे से थरे निजको हजाई दिए। केबे 3-4 मास तले दिने राति रे रोसई घरु किछि शब्द शुणी आखि खोली गला। हाथ बुलाई बुलाई रीता नहीं देखिली। भाविली बाथरूम जाइथिबो। रोसई घरु खसखस शब्द शुणी टिके डर लगिला। भाविली चोर पशिछि। धीरे धीरे पाद थापी थापी गली। रोसई घर पाख हेई आसुथिला। जेते जेते किछि शब्द शुभुथिला। देखिली रोसई घर कबाट पूरा खोला अछि। कबाट पाख को अनाइली, केही नथिले। टिके डर लगिला अशरीरी मानक कथा भाबी। तथापि भीतर को गली। देखिली रीता गोटे कोण को छिड़ा होई छुरी धरी खसखस करी परिबा सब को काटी पकाई टिक टिक करुछि। मु ताको डाकिबाकू ता कांधरे हाथ थोइली। या कही बुली पड़ी चित्कार करी मो ऊपर को फलकटा छुरी उठाई देला। चमके पड़िली मु। रीतार एभली अवस्था देखी जोर जोर रे हलाइली ताकू। तापरे से सेंस को आसिला। तापरे कहिला, मु एठी कोन करूछि। मु ताकू जेते मनैबाकू चेष्टा कली, तार किछि मने पड़िलानी। ता परदिन डॉक्टर को पाखकू नहीं चिकित्सा कली। डॉक्टर कहले, तार निदरे चलिबा अभ्यास अछि, साधारणतः गोटे प्रकार मेंटली डिप्रेशन। सेबेठारु तार चिकित्सा चलीथिला। रीता टिके टिके भल हेउतिला। मते लागुछि ता निदरे चलिबार फायदा किए उठाइछि। इन्स्पेक्टर सबू कथा शुणी कहले, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसु, जहाँ करिहेबो। 7-8 दिन पर रीता रोसई घर को पशि छुरी धरी जोर रे ठक ठक करुथे। रीतार सासु
ଓ ସାନ ଯା ଉଠି ଆସିଲେ। କ'ଣ ଠକ୍ଠକ୍ ହେଉଛି ଭାବି ରୋଷେଇ ଘର ଲାଇଟ୍ ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କଲେ। ରୀତାକୁ ଏତେ ରାତିରେ ଘରେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଦୁହେଁ। ସାନ ଯା କହିଲେ, ତୁମେ ଏଠି ଏତେ ରାତିରେ କ'ଣ କରୁଛ? କେମିତି ଏଠାକୁ ଆସିଲ? ରୀତା କିଛି କହିଲେନି। ଶାଶୁ ହଠାତ୍ ରୀତାକୁ ଧରି ଦୋହଲାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ରୀତା ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? ରୀତା ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଛୁରୀ ଉଠାଇଲେ। ଡରିଗଲେ ଶାଶୁ, କିନ୍ତୁ ସାନ ଯା କହିଲେ, କିଛି ଭୟ କରନି ମା, ସେ କେବଳ ଛୁରୀ ଉଠାଇବେ, ମାରିବେନି। ସେ ନିଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଚାନକ ଧପଧାପ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଲା ସବୁ ଘରର ଲାଇଟ୍। ଏହାପରେ ହଠାତ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଲେ, ୟୁ ଆର୍ ଅଣ୍ଡର ଆରେଷ୍ଟ ମିସେସ୍ ମାଳବିକା। ରୀତାର ସାନ ଯା ମାଳବିକା ପାଟି କରି କହିଲେ, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ୟୁ ମିନ୍? ମୋର ଦୋଷ କ'ଣ? ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଲେ, ରୀତା ଛୁରୀ ଉଠାଇବେ କିନ୍ତୁ ମାରିବେନି। ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଏହି କଥା ଜଣାଥିଲା ତୁମକୁ ତ, ଏବଂ ତୁମେ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଲ। ଆମେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲୁ ସେ ଠିକ୍ ଏଇଆ କହିଥିଲେ ଯେ ରୀତା ନିଦରେ ମର୍ଡର କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଅଭିଜିତ ବାବୁ ବି ଏହାର ପ୍ରମାଣ। ତା ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ କିଏ ଥିଲା ଏ ଘରେ ଯିଏକି ରୀତାର ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଫାଇଦା ନେଲା। ସେଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ରୀତାଙ୍କୁ ଏଠାକୁ ଆଣିଥିଲୁ ଅଭିଜିତ ବାବୁଙ୍କର ସହାୟତାରେ। ତା ଛଡ଼ା ତୁମ ମେଡ଼୍ର ହତ୍ୟାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାର ହତ୍ୟା ରୀତା ଧରିଥିବା ଛୁରୀରେ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ କରାଯାଇଛି। 2-3 ଦିନ ହାତ ଦୂରରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମେଡ଼୍କୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଆଟାକ୍ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରୀତା ଧରିଥିବା ଅସ୍ତ୍ରରେ କେବଳ ବୁଡ଼ ଲଗାଇ ତାଙ୍କର ରୁମ୍ରେ ରଖି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହିଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଛୁରୀ ଭୁଷା ଚିତ୍ର କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ କେହି ଜଣେ ସାବିତ ଦିମାଗବାଲା କରିଯିବ। ବଟ୍ ନାଉ ଇଟ୍ ଇନ୍ ପସିବୁଲ୍। ନିଜକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ମାଇଣ୍ଡର କାମ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଜିତ ବାବୁ ଏତେବେଳେ କହିଲେ, ରୀତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ତୁମେ ତ ଭଲ ପେଣ୍ଟିଂ କର ନା, ଏବେ ସତ ସତ କୁହ ଘଟଣା କ'ଣ? ମାଳବିକା ବଡ଼ ପାଟି କରି କହିଲେ, ହଁ ମୁଁ ମାରିଛି, କାହିଁକି ନା ମୋତେ ରୀତା ଆପା ପସନ୍ଦ ନୁହନ୍ତି। ଏ ଘରର ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବା ପରଠାରୁ ଘରର ସବୁ ସିମ୍ପାଥ ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଏ ଘରେ ଯେମିତି କରୁଥିଲି ସମସ୍ତେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ହେଲେ 4 ମାସ ହେବ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଗଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ଅଲୋଡ଼ା ହୋଇଗଲି। ସେଦିନ ଭାଇ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, ମୋ ମିଷ୍ଟର ବି ଘରେ ନଥିଲେ। ମୁଁ ରୀତା ଆପା ନିଦରେ ଚାଲିବା କଥା ଜାଣିଥିଲି, ତେଣୁ ସୁଯୋଗ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲି। ବହୁତ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ସାହସର ସହ ନାଇଫ୍ ଆଣି ରଖିଲି ମୋ ଆଲମିରାରେ, ଲୁଚେଇ କରି ଶୋଇ ନଥିଲି। ଠିକ୍ ରାତିରେ ରୀତା ଆପା ଉଠିଲା ବେଳକୁ ମେଡ଼୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମିନା ପାଣି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଆଣିଦେଲୁ। ତାପରେ ଉଠି ଲୁଚି ଲୁଚି ଗଲି। ରୀତା ଆପାଙ୍କୁ ଏପରି ଫଳ କାଟିବା ଦେଖି ମିନା ଭାବିଲା ରୀତା ଆପା କିଛି ଶୁଣିଲେନି। ସେ ନୂଆ ଥିଲା ଏବଂ ଘରେ ଏଣୁ ତେଣୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲା। ସେ ରୀତା ଆପାଙ୍କୁ ହାତ ପକାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ଛୁରୀ ଉଠାଇଲେ ତା ଉପରକୁ ବଡ଼ ପାଟି କରି। ମିନା ଛାନିଆ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଦୂରରୁ ଥାଇ ନାଇଫ୍ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି ମିନା ଛାତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି। ମିନା ଟଳି ପଡ଼ିଲା ସେଇଠି। ତାପରେ ରୀତା ଆପାଙ୍କର ହାତରୁ ଛୁରୀ ନେଇ ମିନାକୁ ବ୍ଲଡ଼ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେଇଥିଲି। ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଇଗଲି ତାଙ୍କ ରୁମ୍କୁ, ଖଟ ଉପରେ ଶୁଆଇଦେଲି। ସେଠି ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖି କିଛି ଛୁରୀ ଭୁଷା ଚିତ୍ର କରିଦେଲି। ଏହାପରେ ସତର୍କତାର ସହ ମୋ ଛୁରୀ ମୀରା ଛାତିରୁ ବାହାର କରି ରୋଷେଇ ଘର ଟ୍ୟାପ୍ରେ ଧୋଇ ଘରେ ସତର୍କତାର ସହ ଫିଙ୍ଗିଦେଲି ନଈ ଭିତରକୁ। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ରୀତା ଆପା ଜେଲ୍ ଗଲେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର କହିଲେ, ହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ନିରୀହ ଜୀବନ ନେଇଗଲ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ହେବ ଅଦାଲତରେ। दर्शक बंधु, आपको यही रहस्य भरा स्टोरीटी केमती लगुच निश्चिंत कमेंट्रे जनातु। और जदि आप चैनल नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करूँ, वीडियो को लाइक करने को भूलें। धन्यवाद।